आमच्या मदीं आसा ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात, आमचो पणजेचो प्रभारी प्रेमानंद भांबरे, डेप्युटी मेयर संजीव नाईक, ॲडव्होकेट मांगरीश उसगांवकर आणि आमचो युवा नेता पुंडलीक शेटये, पणजी मंडल प्रेसिडेंट. तुमकां खबर आसा, एज पर द डायरेक्शन्स ऑफ सेंट्रल यंग लिडर आमकां पुंडलीक शेटयेन मेळिल्लो आसा पणजेक, आनी आमी आज सगळे मेळ्ळ्यात कमिटी काडपाक ताज्या अंडर. मंडळ इज ऑफ 30+1, सो ऑल 30. आय रिक्वेस्ट आमचो पुंडलिकाक टू अनाउन्स करपाक. आयज आमी हांगा जमल्यात की मंडळ पणजी मंडळ कमिटी डिक्लेअर करपाचें जमलेलें आसा. तुमकां खबर आसा सगळ्यांक की फाटल्या कांय म्हयन्या पयलीं जी सगळे आमचे मेंबर आशिल्ले ते सगळे रिजॉल्व करून न्यू मेंबर करपाक लागले आमकां पार्टी सेंट्रल पार्टींतल्यान आमकां येयल्ले. सो आमी पणजेन आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सगळे मेंबर केले पयलीं न्यू मेंबर. मागीर आमी बूथ कमिटीचेर आमचो अध्यक्ष काडलो, बूथ अध्यक्ष. मागीर बूथ कमिटी केली. मागीर आमी मंडळ अध्यक्ष डिक्लेअर केलो आनी आमचो स्टेट प्रेसिडेंट डिक्लेअर केलो. आतां आमकां जेन्ना परतून स्टेट म्हणजे स्टेट प्रेसिडेंट डिक्लेअर जातकीर आमची मिटींग जाली अध्यक्ष आनी प्रभारीची. तेन्ना आमकां कमिटी तेंच्यांनी आमची जी पणजेची कमिटी आहा ती आमकां डिक्लेअर करपाक लायली. सो हांव आतां ती डिक्लेअर करता. पुंडलीक शेटये म्हणजे हांव एज अ प्रेसिडेंट, शांताराम नायक, टोटल 3 वायस प्रेसिडेंट आसतले. सो शांताराम नायक वायस प्रेसिडेंट, देवानंद मयेकर वायस प्रेसिडेंट, नायसा गुतिनो वायस प्रेसिडेंट, 2 जनरल सेक्रेटरी आसतले, एक संजू नायक आनी मांगरीश उसगांवकर जनरल सेक्रेटरी. मागीर सेक्रेटरी 3 आसा, तितून बेंटो लरेनो आमचो सेक्रेटरी, परवीन कारेकर सेक्रेटरी आनी विश्वास कुट्टीकर सेक्रेटरी आसतलो. आनी एक ट्रेजर आसा ते शमा फेर्नांडीस. सो आनी 21 मेंबर्साची आतां कंटिन्यू नांव घेता ती 21 मेंबर्स आमचे. प्रभाव कामत, दीपक पवार, विठ्ठल चोपडेकर, गुरपाल सिंग करचा, संतोष शिर्लेकर म्हणजे बन्सी, सर्वेश शेटये, मिलिंद शिरोडकर, महेंद्र नायक, प्रणिता तळकर, अफसाना संगोली, मनीषा मणेरकर, प्रांजल नायक, सँड्रा डिकोन्ना, शुभदा शिरगांवकर, रिमा शेटये, अदिती चोपडेकर, योगिता पुजारी, चंद्रेश फट्टे, माया काणगोणकर, अक्षय चारी आनी जयवंत जोसलकर. ही आमची पणजेची 31 मेंबर्स एक कमिटी आमी डिक्लेअर करता हांगासर. ही कमिटीची ही जी कमिटी आहा ती 3 वर्सां खातीर कार्यरत आसतली. आनी जी पणजेची आतां आमचे फुडली इलेक्शन आसतली जावं आमची कितें आसा पणजेची उदरगत जी जाता तेका आमचो सगळो तेका जाय. आनी आमी सपोर्ट करून आमचे जे सीट आसा पणजेचे आमचो आमदार बाबूश मोन्सेरात सर तेका आमी परतून निवडून हाडपाचे हितून आमी काम करूंक जाय फुडें. सो सगळ्यां कडेन तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट जाय. हांव मागतां आमचे सर कितें आमकां मार्गदर्शन करचें. गुड इवनिंग. आय वेलकम द प्रेस for taking their very time and coming here for this announcement of our committee. I would like to congratulate all the new appointed committee members, and I would like to tell them that my full support is there as far as building up the party is concerned. We all need to work hard to get all the communities, most important to get all the communities together. We should work in that direction. Now, earlier this committee was headed by Mr. Sanjeev Desai. He has done a really very good job. Now I am sure that Mr. Pundalik Shetye, he is a Karyakarta of the BJP right from the I will say from I think his youth, and I am sure he knows the value as far as the party is concerned, and he will guide basically the other committee members to go in the same direction and get glory as far as the party is concerned. I once again thank the new committee, and I would like to thank Mr. Sanjeev Desai also for giving me the support, and the same I would expect from the new committee.
प्रत्येक मतदारसंघात पार्टी मेळावा घेवपाचो आसा. तसोच मेळावो पणजेय जातलो. तारीख अजून पार्टी कडल्यान मेळूंक ना, पण सगळे जे कार्यकर्ते आसा मंडळाचे कार्यकर्ते तसेच बुथाचे ते सगळे, कारण प्रत्येक बूथ जो आमचो आसा ते 1+11 12 जाणांची कमिटी आसता आणि त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे तसेच आनीक प्रमुख कार्यकर्ते, नगर कॉर्पोरेटर तसेच पंच ज्या ह्या मतदारसंघान आसात ते 2 पंच आमचे ओल्ड गोवाचे आसात. ह्या सगळ्यांचो एक मेळावा एका तारखेक जी पार्टी ठरयतली त्या हाका ताजो मेळावो जातलो. त्या हाका आमचे आमदार मंत्री बाबूश मुसरात आणि त्याच प्रमाणे आमचे मुख्यमंत्री किंवा राज्यसभा खासदार सदानंद तानवडे किंवा आमचे मंत्री सेंट्रलाचे श्री श्रीपाद नाईक हांचे पैकी कोणूय एक ते कार्यकर्त्यांक मानसीक मार्गदर्शन करतले. तारीख अनाउन्स जाली की आमी ताबडतोब तुमकां कळयतले. आमकां फक्त तुमचे रिक्वेस्ट आहा की कमिटी तुमी तुमच्या पेपरांत ताका प्रसिद्धी दिवची. थँक्यू. ओके.